ناتنت إرترا ترديخاني كاب أمريكا كاب عد إنجليزيوم نسحر كيدوم أمشمو أم تهناق إن هالمسيقة ترديخاني نيرترا نمتاو لك له 16 ساعة فلايت رات الليني إثيوبيا قرب لك له أنتي عينة مرقص يا حيزات متصلة مرتنا يكون بحرنا كنزيات هون كتشرم ترديخاني عين فكرنا ኦባሳንጆ የአብይ አህመድ ተራ ተላላኪ you are a genocider in Biafra አንጆ ያለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ጋር መቅረብ የነበረበት ወንጀለኛ ሰውዬ ነው ሶታ ይዝገብር ዘሎ አባሳንጆ ንድርድር ቅድመ ሁኔታት ይዘማቻችሁ ዘሎ ማለት ሰላም ኩብራት ተኸታተልቲ ከመይ ትኾኑ ለሙን ህሉን አዘራረብን ጻባታት ይሕዘልኩም መጽ ዘሎ ባአሁን ከምትልሙት ነዚህ ቪዲዮ እዚ ላይክ ገርኩም በመጀመር ክሳብ መወዳእታ መደበኝ ብሳይ ጽንሑ ሓደሽቲ ነዚህ ቻነል ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ብምባል ናብ ተፈላማይ ቪዲዮስ ከይወስደኩም ሓቢርና ንከታተል ንዓይ ሓድሽ ኣይኮነን ኩናት ኣበይኮን ካቲ ናጽነት ኤርትራ ተርዲኻኒ ካብ ኣሜሪካ ካብ ዓዲ እንግሊዝዮም ንሳሕር ከይዶም ኣምጽኦሞ ሓንሳብ ኣብ ህልኽ ኣብ ምትሕናቕ እንድሕራት ሓንሳብ ኣብ ምትሕናቕ እንድሕር መጺኻ ተርዲኻኒ نيرترا نمتاو لك له 16 ساعة فلايت رات الليني يس هو حجانة بركات له حزني كتحزو ذلك اتو بوليتيكا عدنا اقمطو اين قدفو الناس لوطي كنقاله سولينا ايثيوبيا قرب لك له انتي عينة مرقص يا حيزات متصلا هنا ترديخاني نيسياس بكن علمبري مريتنا يكون بحرنا كنزيات هون كتشرم ترديخاني عين فكرنا تبدو من ولا علماماون كتفوخا خولي ስለዚህ እዚ ኩናት ሲ ናይ ኢሳያስ ኩናት ኣይኮነን ተተጀሚሩ ህዝብና እዩ ዝበርስ ተተጀሚሩ ሃገራት ይፈርስ ሕጂ ካላይካ ሕልፉ ሓሊፎም ስብለካለኹ ነናኩ ባዕልና ክንቃለሱ ባይተሃቡና ኢልናዮም ባዕልና ምተቃለስና ይኩ ባዕልና ስ ክንቃለሱ ባይተሃቡና ኢልናዮም እሳቶም ግን በዝናትና ቃልሳ ኣምሲሎም ናታቶም ሕቶ ከተግብሩ ይመፁ ኣለዉ በዛ እንግሊዝ ረኣይዎ ብኢሳያስ ፖለቲካ ኣይትምዝኑ اوكي خبرات ተኸታተልተይ ናይ ዝሓውና ኣነ ብጣዕሚ ኤልወይሲ ዝምስጠኒ ምኽንያቱ ንዝጸላእኻ እንተ ጸላእኻ ወይ ንዝፈተኻ እንተ ፈተኻ ብልዕላውነትካ ግን ክትደራደር ከምዘይብልካ ኣብ ዝወዲ ዝረግጽ ምኽንያቱ ክንደይ ዕሱባት ወይ ክንደይ ኣለዉ ሰኣነት ተሓሳስቦም ሃገሮም ዝሸጡ ከም ዘለዉ ዋላ ሓንቲ ዘይረድኦም ማለት እዛ ሃገር እዚኣ ንኣስታት 30 ዓመት ተቃሊሶም ሰላም ወይ ናጽነት ዘምጽኡ ምኽንያቱ ነዚ ረሲዕኻ ስለምንታይ ካለ ዓይነት ወይ ስለምንታይ ንልዕላውነት ዘድፍር ተግባራት ትገብር ወይ ደኖ ኣነ ክርዳእኒ ክእልኒ ምናልባት እስኹም ክቡራት ተኸታተልተይ ኣብዚ ናይ ሰብ ዝተፈለየ ሓሳብ ወይ ሃናፅ ርእይቶም ዝህልወኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ምቕማጥ ኣይትረስዑ እንዳበልኩ اوكي خبرات ተኸታተልተይ እዚ ኸብራና ናብ ዝቕፅል ቪድዮ ክወስደኩም ከለኹ ከዓ መቸስ ኣብዚ ግዜ እዚ ጽምዶ ማዕረክነይ ኣስፋሕፊሑ ከም ዘሎ ብጸላእቲ ክትፈልጦ ትኽእል ምኽንያቱ ንዝኾነ ነገር ኣድህቦ እንተዘይተገይሩሉ ክስሕብ ወይ እንተዘይክኢሉ እውን ትርጉም የብሉን ንጸላእኻ ራዕዲ ምስ ትፈጥር ግን ኤልወይስ በኣኻ እዩ ምዝራቡ ስለ ዝኾነ ድማ እዚ ሓውና ብዛዕባ እዚ ጽምዶ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዚ ሓውና እዚ እንታይ እዩ ዝብል ኣነ ዝምንዮ ዝነበርኩ ካብ ቀደማት ሒዘ እዚ ክልቲኡ ህዝቢ ብሓደ ተጣሚሩ ክርኢ ትምኒተይ ነይሩ ትምኒተይ ሰሚሩ ዝብል እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ማለት እዩ ኣብ ዘላምበሳ ዝተኻየደ ጽምብል ማለት እዩ መዓልቲ ኣሸንዳ ወይ ብናይ ደቂ ኣንስትዮ በዓል ማለት እዩ ሰበብ ብምግባር ማለት እዩ ኣብ ዘላምበሳን ከባቢኡን እዮም ኣብዒሎም ነይሮም ነዚ ምርኮስ ብምግባር ድማ እዚ ሓውና ኣነ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ዝብለና ዘሎ ብዙኾነ ናብቲ ናይ ጽምዶስ ክወስደኩም ሕጂ እውን ምሳይ ጽንሑ ኣደ ካብቲ ዝምነዮ ንነዊሕ ግዜ ክቃለሰሉ ዝጸናሕኩ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ናብ ሓደ ምምጻእ እዩ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ሽግርታት ተፈቲሑ ዝዓበየ ናይ 100 ዓመት ጣቓ ናይ ጽልኢ ክቕንጠጥ እዩ ልብል እምነት ኣለኒ ትማሊ ሓደ ካብቲ ዘሐጐሰኒ ነገር ኣብ ዛላምበሳ ዝነበረ ርክብ እዩ እዚ ርክብ እዚ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዶባት ተኸፊቱ ርክብ ፍልይ ዝበለ እዩ ተስፋ ዘለዎ ንቕድሚት ክወስድ ዝኽእል እዩ ኣብ ቅድሜና ካልእ ዓበ ሓደጋ ኣሎ እቲ ቅድሜና ዘሎ ሓደጋ ኣብ ስርዓት ብልጽግና ዝመጽእ ሓደጋ እዩ ነዚ ሓደጋ እዚ ክንምክት ተኾይንና ሕብረትና ክድሊ እዩ ይኹን እምበር ሕጂ እውን ካብ ናይ ኤርትራ ፖለቲካዊ መራሕቲ ካብ ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ መራሕቲ ንኢትዮጵያ ዘቋምቱ ክህልው ይኽእሉ እዮም እቲ ህዝቢ ግን ውሳኔ ክወስድ ኣለዎ ልዕሊ ኩሉ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይን ሓላፍነት ወሲዶም መጀመርያ ከቐምጥዎ ዝግብኦም ረብሓን ጥቕምን ናይቲ ህዝቢ እዩ ትግራይን ኤርትራን ብሕጂ እውን ብኩሉ መዳይ ክትሓጋገዛ ሓቢረን ክሰርሓ
اوكي بطعمي دس زبلي نايزحونا كبرات خطاتلتي ازي كابرانا نابز قص فيديو كوسدكم كلخو خا الى ددبيت جينا بزعبا ايرترا انت ايزبل هايله ابزي غيزيزي ماتشس معركندي ኤርትራ ልዕላውነታ ኣኽቢራ ፀግዒ ናይ ማንም ከይኮነት ደው ምባላ ንፅቡቓ ዘይምነዩ ማዕረኽ እንደይ ብዙሓት ምዃኑ መቸስ ንፈልጦ ዘለና ሓቂ ዝብል ሃይለ መዓስ እዚ ጥራይሉ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ዝግበር ዘሎ ፅምዶ ናይ በዓል ኣሜሪካን ምስ ኢራን ማለት እዩ ሶሪ ኣሜሪካን ምስ እስራኤል ማለት እዩ ንኢራን ንምውዳቕ ማዕረኽ እንደይ ስፍሕ ዝበለ ክያዶ ከም ዝኸዳ ንፈልጥ ኢና እዩ ዝብል ክሳብ ንበዓል ስዑድን ከባቢአን ስለ ዝሓዙ ድማ ኣንጻር ኢራን ንኽስለፉ ገይርዎም ዝብል ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኢራን ዋላ ሽሕ ግዜ እኳ ከምኡ እንተኾነት ክትወድቀሎም ወይ ክትምርክኸሎም ስለ ዘይከኣለት ብሄርሙዝን ክሓልፋ መራኽብ ስለ ዝሰኣና ኣንጻር ናቱ ወይ ኣምሳያ ናቱ ድማ ብቀይሕ ባሕሪ ባቢኤል መንደብ ሰንጢቐን ንክሓልፋ እቲ ዝገበርዎ ውዕል ከምኡ ኮይኑ ግን የግዳስ ናይ የመን ሕቲ ማለት እዩ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ዘውፅዎ ከቢድ መጠንቀቕታ ብፍላይ ንስዑዲ ብኣንጻር ኢራን ዝጓዓዝ ዝኾነ ዓይነት ሃገር ወይ ዝኾነ ዓይነት ስሩዕ ብባቢኤል መንደብ ገይሩ ብኤርትራ ብቀይሕ ባሕሪ ማለት እዩ كحلف أين فكرنينا سلازولو نزيان مفشال مالتي بالسعودي بمقر مع الأمريكان إيرترا خرقوا على شح جزء كان تخالو إيرترا جين أنصار زخنا عينة الأولونات كم زي كيد بمبال مرجع يا أسلاز أمانتهم أبزي جزء زيد ما أنصار إيرترا خرقوا عزيزي لو يزبل بزقنا سي نب هاي لدبيت كوستكم حبيرنا نكاتات مروخي ما هو واحد مروخي مروخ جنرال تشوم قمتشو زبهال ناي واحد مروخ جنرال مريحو زخدو جلة أمريكا أتيو مسنا أمريكا مكلا خالي منستر مغكر جيرو مغكر ناي مكلا خالي دحنتن متأثر كنقبر ناي سراويتن ناي دحنتن متأثر كنقبر ناي حبار تقم ما أخل زقبره زلاق سلامن سكيوريتين سلامن دحنتن نمرق غاز نمتنخار زخون حبراوي او كلتعوي متأثر كلتعوي تقمي زلو متأثر تفراري من لنا كلتعوي مواقراوي مغكر قنبت ورحي إنا جميرنا يو حبيرنا ناي مدرخات كنكفتينا دو سيمبوزيوم دو زعدن داولي خزارو خلو ازي غيرنا سلاز أمريكا قلنا لازم الملقت المحلافي خلي تأمر يقولون كم سري وزن لهم زي آيات زاتا غيرنا لازولو نا أمريكا برقص كيدوم يوم زاتا سلاز غونا نايب حق ليس بروباغاندا سلاز دولي وإيتناتي زينين بقى تتكتير كاتسألكا ناي فوتو دبلوماسي ناي فوتو بروباغاندا زين غيركا أمريكا نحنا نكو بحدينا زلنا تشو ما قمت شو مالزي مرغنا إيه ودقي كم تري وزن لهم سلازي إزي غيرنا مسأم نرخب سلازلنا مس أمريكا حد متأثر فتيرنا سلازلنا مع إنما يقربنا نزبل زينا إذا حلف اللي زل حد عبي نجرك نجركم أمريكا نيرترا حزقتنا قايد غل إيرترا عباي سلازغنت مس أمريكا هتقدم سلتغلي يكون أمريكا نيرترا هتنا قايد غل بابيل ما نيبز بحال علم لغاوي تصعنو زلوو 10% ناي علم نقد زملالسلو 7% ناي علم نداد زمحلالفلو أمونغو يمنن إيرتران جوبتن زلو مساببي إيرترا انت زي فتيا عاوز مساببزيو كل التشفتا ام أخلات كل التشفات أخلات يوم عاوز النيت سببات ريو اللهم سعودي ما برقص تتصاببا إيران ديام سياتو أمونغو إيرانن أمريكان زنيه قطم أو هرمز راح تيكونس أبابي إلمان ديبونني إيران مس إرتراز اللوا زنبرا رخو فلتيو يمن نا يمن حوتي مس إيران زلوام رخو فلتيو حوتي يم حزمو ناي سعودي زبهال
سعودي صار إيران سلفت نا أمريكا سلتدقف نا سعودي زبهلا مراخبي يحلفان لهم كما يقرون قليفهم ما هم زلوا ريهم يوم إيرترا موقع هزي أبي حدقا كم صار مغل أفتر ريجن نا أمريكا راح تكونس نا أمريكا مس أمريكا متأثرنا يزلون هاجرات مراقب كي حلفا مقبار كالي جبوت تراحيزهم كقبر وزخول نقريبا قلت شفاتي أم خلاتوا لكم الله حتى كم يكم زقبر زل رايهم نيرترا تايلهم محزي زخول عصرتات عمتات صنيحهم قبل عليه خزنا ورا معقب كم يقرنا نلعلو ريجنال مرقع كم يقرنا نمس زواو مرقع كم يمسع زيغن ماخر نا أوروبا حبرتنا أمريكا توكلتن ناب إيرترا بزخور الأواني إيرترا مس قبصن مس كاليين تماخر الله نا أمريكا أمباسادرات ون نناي قبصي وصا قداي منستر نناي إيرترا وصا قداي منستر نناي سوماليا وصا قداي منستر أب كايرو رخيو وميو زي ناي وعلم زينا دي كونني نزين بالانس نمقبار تزارب بمخون الكائز بالناي بالصقنا غوسبل حيزم سريدهم بقى تغتيرو خم تري وزلهم سلتل عليه أخلي دبلوماس تودي أمان ناي چنقتهم مجلس امبر نيرترا من كاي قال نيرترا من اوكي خبرات خططتين هاي ددبيت كم سمعكم اي من الوقت ابني هاي استفلي حسب زهلوكم ابطاكم انت مقمط اي ترسعون داولكو خبرات خططتي كابز بمقصال اب هلو كنتات ناي تግራይ واسدوك كله ابزي قربا معلتات مالتي اير بيل ويس بتدغاغامي اب درون مالتي اب تግራይ تحرم كم زلا كلنا نفرطن بصحنا ينلنا ازي مركوس بمغار دما اباسانجو ابزي تمالي مالتي بقتا هند بتاوي ناب مقاله خمس خدوين رئنا يلنا ازي مركوس بمغار مبار حدا تنتاني بوليتيكا ناي تግራይ مالتي انت ايز بلنسو اباسانجو لوخنا ابيدا امبر ان ازي سلام كسفني لا ايكون ناب تግራይ تلايخو مالت نبعلو سلام زي ولسب من حزبي وين خلتيهم مستواسو كعرق عقمي يقولوني زبل نسو تراي معس زيلو زي تنتان بوليتيكا اباسانجو كو اوتي انكو نا علمنا بجبن كحتت زغبو انكو فطر ناي ابز نايز علمنا ايزبل مالت كم تنفرطو اباسانجو اب حلافنت ابز نبرلو اب نيجيريا مالتي نهزبو لعلي اشحات زخونو بكيميكال غورو زصنته حلاف مخانو نفرطينا ابزي غزي زغين عالم مچسكم وسلو زخلت اتي بجبن كحتت زغبو اسب شمغالو خوينو نري لنا بزخله ازي سلا تزبول ازي تግራዋይ حونا تنتان بوليتيكاوين اسفح زباله مغلص هيو زلو بزخونه نابت تنتان بوليتيكا ناي تግራይ كوستكم حجوين مساي صنف اوباسانجون كنايجيريا اوباسانجو بايزو يا ابي احمد ترى تلالاكي ማለት ነው shame on you Obasanjo you are a genocider in Biafra you are expected to be criminalized in international criminal court Obasanjo ያለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ጋር መቅረብ የነበረበት ወንጀለኛ ሰውዬ ነው እየተላላከ ያለው ዓለም ፍርድ የቆጠራት ማትረባ በጡንቻ ካልሆነ በስርዓት ማትኖርባት ዓለም መሆኗን በኦባሳንጆ ማየት ይቻላል ህዝብ አጥፍቶ በነጻነት የሚኖር ይሄ ሰውዬ ነው ተላላኪ ለአብይ መቀሌ ሄድልኝ በእናት ለምን እንደዛ ያለ ያለው ቅድም ነግራችኋለሁ ጽምዶ 4 ኪሎ ድረስ መጥቶ አፍንጫውን ይዞ መቃብር እንደሚከተው ስለደመደመ ነው ሲዝረከረክ ራሱ በትግራይ ላይ ጦርነት ጀምሯል የዓለም አቀፍ ዲፕሎማቶች ሀገራት እየወጥ ራስህ ነው የጀመርከው ይሄን ጦርነት ራስህ በድሮን እየመታቸው አስቡት ሸረሪና ሸራሮ እንጥጮ መቀሌ መሮዋ ይሁንስ ነው በድሮን እየመታነ ትናንት ሐሙስ 40 አካባቢ በአንቶኖቭ መታ ማለት ነው አንተ ራስህ ጦርነቱን የጀመርከው ድሮ የሰሜን እዝ ብለህ ነበር ነው ሁሉ ጉድ ስታረግ የነበረው አሁን ግን ራስ ስለጀመርካት
ራስን የምትጠየቀው ስላሉት ቶሎ ኦባሳንጆን አምጡልኛል። ምን ለማድረግ እኔ ከኦላ ጋር ከኤርትራ ጋር ከሱዳን ጋር ከፋኖ ጋር ከሌሎቹ ጋር መነጋገር አልፈልግም። መነጋገር የምፈልገው ከህወሓት ጋር ነው አለ። ለምን ኤርትራንም አስጨንቃታለሁ ጽምዶ ስለገባች ፋኖንም ህወሓት ጋር በመደራደር ሌሎቹን አስጨንቃቸዋለሁ እንዳይተማመኑ አረጋቸዋለሁ። አሁን ጭንቀቱ እንደሆነ ታውቃላችሁ ጽምዶ ነው ጭንቀት። እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ የህወሓት አመራሮች የኦባሳንጆ ፊትህን ልናይ አንፈልግም። ከዚህ በኋላ አንተ የምታስተካክለው ነገር የለም። ጭራሽ ወደዚህ አትምጣ፣ አንተ ወንጀለኛ ነህ የሚሉት ነው ይመስለኝ። አንተ ተላላኪ ውዳቂ ነህ፣ አንተ ደላላ ነህ። የቢያፍራን ኤክስፒሪየንስ በትግራይ ላይ እንዲፈጽም ለአብይ አህመድ ኦኬ خبرات ተኸታተልተይ ኣብዚ ናይዚ ሰብ እዚ ዝተፈለየ ሓሳብ ምዝህለኩም ከምቲ ልሙድ ኣቦታ ኮመንት ምቕማጥ ኣይትረስዑ እናበልኩ ካብዚ ብምቕፃሉን ገና ካብ ኣባሳንጆ ከይወፀና መምህር ኣብርሃ ተኽሉውን እንታይ ዝብለና ዘሎ ብዛዕባ ኣባሳንጆ መልእኽቱ ፍሉጥ ንሱ ድማ ልክዕ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ተልእኾ ንኽፍፅም ይመፅእ እዩ ዝብል መምህር ኣብርሃ ተኽሉ መቸስ መዓስ ዝጥራይ ኢሉ ደው ኢሉ መምህር ኣብርሃ ተኽሉ ደቂ መግለፂ እንታይ ዝብል ልክዕ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ድርድር ኢሉ ምምፅኡ መቸስ ከም ተጋሩ ድርድር ዝፀልእ ሰብ የለን የግዳስ ኣብዚ ግዜ እዚ ንድርድር መርሓባ ኢሎም ምዝቕበሉ ብህዝቢ ትግራይ ንኽፅልእ እቲ ቀንዲ ዕላምኦም ምክንያቱ ብኩናት ዘይሰዓርዎ ብከምዝን ወዲ ከምዝን እዮም ከንበርክኽዎ ዝደልዩ ነቲ ትግራዋይ ዝብል ብዙኾነ እስኪ ናብ መምህር ኣብርሃ ተኽሉ ሰሚዕና ንመለስ። እንታይ ዝገብር ዘሎ ኣባሳንጆ ንድርድር ቅድሚ ኩነታት እዩ ዘመቻችው ዘሎ ማለት እዩ። ህዝቢ ትግራይ ኩናት አይደለም ግን ኣብቱ ዘሎ መከራ ክነብር ከዓ አይደለም። መንግስቲ ትግራይ ተቀቢሉ ተዘራሪዩ ቶም ተዘራረሎም ነጥብታት እውን ድሓር ክንሪኦም ኢና ቶም ዝበሎም ማለት እዩ። ምስ ኣባሳንጆ እዩ ዝብለካ ዘሎ ከምኡ ዝበለ ነገር ኣይነበረን ዋላቲ ቅድሚ ክውጋዕ ከሎ ከምዚ ዝመሰለ እውን ኣይነበረን። ድሌታት ክደራደሩ ዝደልዩ ኣካላት ከም ዘለዉ ዘመላኽተካ እዩ። ሓደ ምዕራባውያን ህዝቡን ትድርድር ክቅፅል እዮም ዝደልይዎ ዚኣ ራይት ካብ ውግእ ዝርከብ ነገር ስለዘየለ ትክክል እዩ። ከምኡ ምግባሮም ትፀገሞም እንታይ እዩ ትድርድር ዝካየደሉ ነጥብታትን ተፈፃምነቱን ፀንቶ ክገብርሎ ዝኽእሉ ኣካል ፀንቶ ተይገብሮ ፍትኻሊ ኣብቲ ብጣዕሚ ከው ዘለውን ተበደለን ስለ ዝገብሩ እዩ ትፀገሙ እምበር ተላዘው ተደራደሩ ዝብል ነውርነት የብሉ። ትኻሊ ድርድር ዝደሊ ዘሎ ዝልእኽ ዘሎ ማለት ዘይሓቃዊ ሓሶት ንኻሊ በለፅ ናፍቲ ዓንቶ ዝበልኩኻ ናፍቲ ቅድሚ ዝናይ ህዝቢ ምልዓል ወይ ከዓ ቅድሚ መንግስቲ ትግራይ ናብ ቦትኡ ምምላስ ናብ ዝነበረ ኩነታት ንኽመልስ ጥራሕ ናይ ሰላም ሰብ ኮይኑ ንቐርብ ናይ ሰላም መንግስቲ ኮይኑ ንቐርብ ዝገብር ዘሎ ካሊ ጀኖሳይድ ኣብይ ኣሕመድ እዩ። ስለዚ ድርድር ኣሎ ዝብሎ ዘሎ ምክንያት እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ህዝባዊ ምስጥጣም ህልውናኻ ባዕልኻ ንኽተኽብር ኩሎም ዓቕምታት ካብ ሞቢላይዝ ናይ ምግባር ሓይልታት ናይ ምትእኽኻብ ማይ ዝሑል ንምእታው በቃ ስኡልና እንታይ ዳእም ከምዚ ዝወሰኑና እንታይ ዳእ ከምዚ ዝተባሃለ እዙይ ንክገብሩ ዳ እንታይ ዳእ ትዘረኦም ዘይጭበጥ ነገር ዝብል ኣብቲ ህዝቢ ምእንታን ክሰርፅ እዩ። እዚኣ ሓንቲ ዕላማ ብተደጋጋሚ ከምኡ ኢሎም ዘቕርብዎ ዘለዉ ህወሓት ስልጣን ጥራሕ እዩ ዝደሊ እምበር ብዛዕባ ንህልውና ህዝቢ ትግራይ ኣይግድሾን ይኸው ድርድር ይብል ኣሎ። ንሕና ስታይ ድማ ኢልና ነርና እንደራርና ዝበልና ብቅድሚኡ ህዝቢ ትግራይ ስማዕ ዝለ ኩናት ደሊ እዩ እሱ እኮ እዩ ዝብለካ ዘለኹ እንታይ ይብሎ መስለካ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ኣይደልን ግን ኣብቲ ዘለዎ መከራ ክነብር ከዓ ኣይደልን ኣብቲ ዘንዎ መከራ ክነብር ከም ዘይደሊ ኣብ ዝተኻየዱ ህዝባዊ መድረኻት ኣረጋጊፁ እዩ ገሊፁ እዩ። ሰብታይ እዮም ዝብሉካ ዘለዉ እዚ ስቑኢሎም ንሃልኪ ይሱ እምበር ኢን ሪያሊቲ እሶ ይደልዩ ይሕሽውካ እዮም ዘለዉ ሓሶት እዩ። ናብ መንግስትነት ምስ ተመለሱ ዝገብርኦ ነገር የለን ስኢሎም እሱ ጥራሕ እዮም ክሕዙ ዝደልዩ ብዛዕባኻ ይግድሾምን ዝብል መልእኽቲ እዩ። ነቲ ናይ ህዝብታት ምልዓዓል ማይ ዝሑል ብምእታው ኣቢልካ ህዝቢ መንግስቲ እንደገና ንሶም ናብ ዝደልይዎ መንግስታዊ መዋቅር ናይ መንግስቲ ኣረንጅመንት ንኽምለስ እዩ ትቐንዲ ነጡ ኣብዛ ነጡ እዚኣ ዝብለካ ዘለኹ እቶም ናይ ድብዳባት
ናይ ፕሮፓጋንዳ ውግእ እዚኦም ኩሎም ደማ ኣሜሪካ ግን ነዚ ዝምጉ እዮም ዝሰሙን ንህዝቢ ትግራይ እውን በዚ ተዘሓሕሎ ጀዋር እንታይ ኢሉ መፅኡ ሪኢኻ እየ ተኮይንካ ጀዋር ብጥንቃቐ ይመፁ ኢለካ እየ ክልቲኡ ህዝቢ ውግእ ዘይደል ሓደ ህዝቢ ውግእ ደልዩ ይፍልጥን ካልኣይ ህዝቢ ትግራይ ብስሩ ንህልውንኡ እዩ ዲማንድ ዝገብር ዘሎ ንህልውንኡ ከረጋግፁ ዝኽእሉ ነጥብታት ሰብኣዊ መሰላቱ ተፈጥሯዊ መሰላቱ ከምልስ እዩ ዝቃለስ ዘሎ እምበር ውግእ ደልዩ እውን ኣይኮነን ዝተዋደደ እቲ ዘልዕልዎ ዘለዉ ናይ ጀዋር ናይ ቲ ዝሃቦ ክልተ ኢንተርቪው ኣሎ እቲ መጀመርያ እውን ዝኾነ ሚድያ እውን ይብሎ ተመሳሰልትን ተመጋግብትን እዩ ብደንብ ኦሪየንትድ ኮይኑ ይመፁ እዩ ሽፋን ንምሃብ ስርዓት ብልፅግና ማለት እዩ ስለዚ ሓንትን ልዝበብ ዘይብሉ ዘተብ ዘይብሉ ከም ዓብዪ ነጥቢ ተወሲዱ ብዙሓት ኣክቲቪስትስ ከም ዘሎ ኣምሲሎም ንክዛረቡ ዝግበሮ ዘሎ ቀንዲ ምክንያት ሓንትን እያ እቲ ዝተፈጠረ ህዝባዊ ምልዓል ንኣብዪ ኩርኳሕ ዝኾኖ ንኣብዪ ናብ ጭንቂ ዘእተዎ ፖለቲካዊ ኩነታት ንድሕሪት ንምምላስ እዩ እዚቲ እታ ቀንዲ ነጥቢ እዚኣ እያ ኦኬ ክቡራት ተኸታተልተይ መቸስ ናይ መምህር ኣብርሃ ተኽሉ ከምቲ ኤልዌይስ ንሰምዖ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ትንታነ እዩ ዘትንትን ብዝኾነ ንስኹም ከ ኣብ ናይ መምህር ኣብርሃ ተኽሉ ዝተፈለየ ሓሳብ ዝህልወኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ምቕማጥ ኣይትረስዑ እንዳበልኩ ክቡራት ተኸታተልተይ ናብቲ ናይ መወዳእታ መደበይ ክወስደኩም ከለኹ ከዓ ቢቢሲ ትግርኛ ሒዝዎ ዝወፀ ሓደ ሓበሬታ ንሱ እንታይ ብዛዕባ ኣባሳንጆ እዩ ንሱ እውን ኣባሳንጆ ኣብ ትግራይ ወሪዱ እንታይን ኣዚዙ ተመሊሱ እስኪ ናብ ቢቢሲ ትግርኛ ሒዝዎ ዝወፀ ሓበሬታ ኣሎ ናው ከብለኩም ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኾነ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ብሶኒ ናብ ትግራይ ወግዓዊ ዘይኮነ ምብፃሕ ብምግባር ምስ ኣቦ መንበር ሕወሓት ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዘራሪብሎ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ነዘመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነዚ ምብፃሕ ፍሉይ ልኡኽ ሃንደበታዊ ክብል ይገሊፅዎ ኦባሳንጆ ኣብቲ ክልል መጥቃዕቲ ድሮን ይፍፀማሎ ዝብል ክስታት ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ እዋን እዩ ንኻልኣይ ግዝኡ ምስ ሰብ መዚ ሕወሓት ዝዘራረብ ዘሎ ብሶኒ ረፋድ ኣብ ዞባታት ደቡብን ሰሜናዊ ምዕራብን ትግራይ ሎሚ ፍርቂ ለይቲ ድማ ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ወረዳ ኣፅቢ ደብዳባ ድሮን ከም ዝተፈጸሙ እዮም ነበርትን ኣመሓደርትን ንቢቢሲ ተዛሪቦም ዘለው በዚ ኣብ ሰብን ንብረትን ሓደጋ ከም ዘይበፅሐ ተገሊጹሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓሙስ ኣብ መቐለ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ግን 13 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቆሰሉን መንበሪ ኣባይቲ ከም ዝተሃሰዩን ሓበሬታ ሰብ መዚ ትኽልል ገሊጹ ነይሩ መንግስቲ ፌደራል ይኹን ሰራዊት ምክልኻል እቲ ሃገር ብዛዕባ ዞም መጥቃዕታት ዝሃብዎ ወግዓዊ መግለፂ የለን ኦባሳንጆ ኣብቲ ናይ ትማሊ መገሽኡ ምስ ደብረፅዮን ኣብ እዋናዊ ጉዳያት እታ ክልል ከም ዝተዘራረቡ ንምርዳእ ተኻኢሉሎ ነዚ ዝርርብ ስዒቡ መራሕቲ ትግራይ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝርርብ ንምጅማር ቁጠባዊ እገዳን ምልዓል ዕፅዋን ዝዓርግ ዘሎ ወጥሪ ንምህዳእ ግዝኣታዊ ምምሕዳር ትግራይን ተመዛበልትን ምምላስ ከምኡን ፖለቲካውን ሕጋውነትን ሕወሓት ናብ ንቡር ምምላስ ዝብሉ ቅድመ ኩነት ተቐሚጦም ኣለው ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ክግበሩ ዝፀንሑ ዝርርባት ግን ፍሹላት ዘይጭቡጥን ግብራውነት ዘይብሎምን እዮም ክብሉ ነቒፎም ስለዝኾነ ድማ ቅኑዕን ሓቃውን ዝበልዎም ዝርርባትን ርክባትን ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት ክግበሩ ሓቲቶም ኣለው ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ድማ ምስ ሰብ መዚ ፌደራል ብምዝርራብ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ናብ ትግራይ ከም ዝምለስ ሓበሬታ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ የመልክት ኦኬ ክቡራት ተኸታተልተይ ናይ ልምዓት ቪድዮ ነዚ ዝረኣኹሞ እዩ ዝመስል ነይሩ ተማሂርኩምን ተዘናጊዕኹምን ክትኮኑ ተስፋ እናገበርኩ ፅባሕ ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ላይት ኢንተርቴይንመንት